আসসালামু আলাইকুম বিয়স, ঈদ মুবারক। নিকলি উপজেলা দামপাড়ার বাজারে যে কোনো ধরনের ঈদের শপিং কেনাকাটা আপনারা করতে পারবেন। শাড়ি, রঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট, কসমেটিক ইত্যাদি অনেক ধরনের জিনিস দামপাড়ার বাজারে পাওয়া যায়। অল্প দামে অনেক মাল কেনার মাঝে আপনারা সাশ্রয় পাবেন। দামপাড়ার বাজারে আজই যোগাযোগ করেন। ঈদের কেনাকাটা করতে আপনারা অনেক সাশ্রয় পাবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আমার পেজটাকে ফলোতে লাগবেন, বেশি করে শেয়ার করবেন। দামপাড়ার ঈদের বেচা কিনাটা সকলেই দেখতে পারে। খোদা হাফেজ, চলেন আমার সাথেই থাকবেন। আরও অনেক কিছু বাইরে হয়ে গেছে আপনাদেরকে দেখানো। ঈদ মুবারক মুবারক ঈদ মুবারক, വിണ്ണിൽ വാനിൽ ഉയരും ഈദ് മുബാരക്. ഈദ് മുബാരക് മുബാരക് ഈദ് മുബാരക്. ഈദ് മുബാരക് മുബാരക് ഈദ് മുബാരക്, വിണ്ണിൽ വാനിൽ ഉയരും ഈദ് മുബാരക്. ഈദ് മുബാരക് മുബാരക് ഈദ് മുബാരക്. ഈദ് മുബാരക് മുബാരക് ഈദ് മുബാരക്, വിണ്ണിൽ വാനിൽ ഉയരും ഈദ് മുബാരക്. ഈദ് മുബാരക് മുബാരക് ഈദ് മുബാരക്. ഈദ് മുബാരക് മുബാരക് ഈദ് മുബാരക്, വിണ്ണിൽ വാനിൽ ഉയരും ഈദ് മുബാരക്. ഈദ് മുബാരക്